Vamos a ver qué tal el live streaming de la 4.2 con la ARCONTE. My dear citizens, just as the will of a god remains opaque to the understanding of mere mortals, so too is truth unmoved by even the strongest of wills. I will now speak to the defendant. If you honor the values of truth, justice, and divinity, then you are compelled to provide an accurate account of your actions. Hey, that's not bad. Now what's next? It's so Vale, hard ya to estoy. predict Vamos a how ver people are going to react. qué enseña, What aparte should de I la say ARCONTE. during the trial tomorrow? Lady Furina, what are you doing? Oh, Nervulette! As the god of justice, Tío, ¿por qué va mal? ¿Soy yo el único? it is only expected that I should remain informed of every trial and make the necessary preparations. Is there something that you needed? ¿Va petado? If you wish to seek an audience with me, then please make an appointment with Sir Intendant Chevalmeron in advance. A mi PC. According to the judgment of the Oratrice Mécanique de l'Analyse Cardinale, Vale, este es el trailer. the Hydro Archon to be punished via the death sentence. ¿Cómo? Ojo, se viene potente, ¿no? Parece. Esto será la nueva zona, que es la zona de abajo a la derecha, si me equivoco. Que no sé si es la última o la penúltima. Este faro se veía desde la 4.0, me acuerdo. Tío, Shouldn't gods be all powerful? What's done is done. Just trust in me, your Archon. Never mind whether you can truly convince yourself a ver, to or FURINA. not. Tío, ¿por qué va tan mal? ¿Qué tal? ¿Qué me va tan mal? No, FURINA se ha pasado ya y la ha echado. Voy a dejar los 7. Breaking news! I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. Vale, esto es de la historia, ¿no? There's something ominous about it. Well, the water, I mean. Que están diciendo que saldrá en la siguiente, en la 4.3. Yes. What has been La de Geo. prophesied will be fulfilled. I, Furina, will use this trial to show the world the ¿Dos true de 40? meaning Do not of resist. justice. This judgment Se supone que también se viene el boss de What is the meaning you would semanal. call You've never this? been as superficial as you have presented yourself to be. No more excuses. Why should we acknowledge it? Fusolo, why did you deceive us? Applaud and rejoice. Wait just a moment. This isn't right! The trial of the Hydro Archon. Seem to remember the floor will now This begin. trial is- I now understand the true purpose behind this position. Esa es la ballena, ahí está. Devious one, Fusolo. Tartaglia. Ahí está. Entonces se supone que es el boss semanal. What should I do? The prophecy that you've been fretting Es una ballenita. should now be in full swing. Representando. Y esta tía, es que se supone que es un personaje nuevo, no sé ni qué zorra, no sé quién es. Me ha recordado un personaje del Star Rail o algo así. Más que al Genshin. Hey, ¿qué tal? In a magnificent and dramatic trial. Farewell, Nervulette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. No me he enterado de mierdas. O sea, vale, parece que como que se va a inundar todo, ¿sabes? Inundar. Venga, primer código. Como digo, ya luego ya cuando termine de hacer todo esto por la noche pillaré los del Genshin y los del Honkai. A ver, aunque podría ponerme... Es igual, me da pereza. La verdad. Es que como me iba mal, tampoco me enteraba mucho, pero bueno. Luego sí subimos el trailer otra vez.
Creo que de personajes solo viene nueva Furina y Charlotte. De 4. Los demás ya son rerun, creo. A ver qué tal, supongo. Hey travelers! Welcome to the Genshin Impact version 4.2 special program. Woo! Yay! I'm Sarah Miller Cruz, the voice of the female traveler Lumine, and I'm joined today by 2 guests to bring you the latest news for the upcoming version. Okay, why don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. I'll start. Hey everyone, I'm Amberly Connors, the voice of FURINA, and I yo am entiendo que super estará excited to be bastante on this fuerte esa special tía. program A ver, today. el Arconte. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey. Hey Ismael, gracias por el follow. Bienvenido. As the story continues, No sé si estará a la altura de how Naida. the special god Pero yo averted qué sé. crisis foretold in the Supongo que estará fuerte. prophecy. Me gustaría intentar sacarla, sobre todo para jugarla con el Riosley. I mean, I sure am. I'm. Que dicen que puede Edge of tener my buena seat. sinergia. My name is Ray Chase, and I'm the voice of Novelet, the dragon sovereign of water and Udex of Fontaine. I'm sure many of you already consider Novelet a very trustworthy partner, and I hope you look forward to seeing more of him. No he visto muchos, he visto las habilidades, que es rollo en plan que saca como unos bichos. Yep. Okay, so next, let's dive into the major content that we have coming in version 4.2. In the intro, Furina said we need to make an appointment with Surintendant Cheval Moran. So, you know, she's really busy. A ver, la historia Fontaine's pinta Archon, en plan and tocha. she's a pretty big celebrity Este in the Opera capítulo, que House. será el So, acto the special 5, ¿no? program team gave me an itinerary Supongo. to follow, and it appears to show all of Furina's recent plans. Furina's Entiendo que será ya el recent plans, I final, guess ¿no? She's going to be going to trial, and then another trial, and then another. Ah, veremos cómo salga. Actually, that sounds about right. Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's take a look at the first item. Oh, looks like Ray called it. Wow. Yeah. There is nothing more important to Furina Luego, por than ejemplo, attending trials de at the Opera House. de la 4 sería But C0. this trial is a little Mira, capítulo different from 5. the No, usual. sí, capítulo. Ooh, interesting. Ah, capítulo 5, sí, no estaba viendo el de arriba del 4 y me he rayado. Claro, es el acto 5, el capítulo 4. Spotlights and like is the, Claro, claro. a curtain. Porque te ponen la piedra de hidro ahí por la cara. A ver qué de hidro, sí. Very serious. He's always keeping an eye on stuff, and always just a little bit disappointed. Pero bueno, yo entiendo que será prácticamente la final, ¿no? Okay, Creo que en su número también era lo mismo, la 3-2 terminó como tal. ARCONQUEST Masquerade of the Guilty. We'll team up with Fontanian friends to delve deeper into the hurricane of events and face the Luego impending ya a lo mejor destruction sacarán of the algún prophecy. algún intermedio y tal y ya Travelers will está. gradually unveil new facts behind this crisis and encounter an evil that has been lurking in the swirling depths. Ooh. I know. I Ooh, know. swirling depths. Very spoopy. Vale, eso está bien. Great. So, you know, the prophecy in Fontaine is on the brink of coming true. And this is possibly the greatest crisis we've faced in our journey through Teyvat. Definitely. In version 4.1, we learned about this precarious situation involving the rising primordial seawater. Neuvillette barely arrived in time to hold back the seawater from engulfing the fortress of Meripede, but still, the water has reached Poisson. Luckily, the crisis was averted by Navia's leadership of the Spina de Rosula. Though, we probably can't dismiss the assistance provided by the Knave either. Whatever her end goal may be, it seems like she sincerely wants to save Fontaine from the prophecy. But there's only so much that we can say. Por lo que están mirando, bueno, por lo que he escuchado, dicen que la de Geo al final sin más. Creo. Yes, exactly. So be sure to play through, uncover hidden truths, and witness this epic chapter of Fontaine's history for yourself when Act 5 of the ARCONQUEST becomes available. Sounds good. ¿No iban a sacar el set este de cristalizados o algo así? Have we forgotten a pretty Veremos. A ver, el Geo en general en el Genshin, pues bueno. Sin más. Oh, you mean Child? Yeah. Where's Child? We searched all over the fortress for him. Yep. I guess we'll just have to live with the suspense for a little longer. Not ideal, but it's fine. It is what it is. It is what it is.
But we Que saw hace un poco Child sonido, tú. appear at the end of the last version's Archon quest, so it probably won't be long until we Que see him gritan again. demasiado, tú. Okay, good. Okay. But we really need to talk about Furina. What? She's confronted Why? with a because she's confronted with a crisis that's tough for even one of the great elemental dragons. Of course, Fontaine will have the travelers help, but what choices will our Hydro Archon make in the face of the crisis? Well, just like the prophecy itself, all will be revealed at the fated time. But knowing Furina, perhaps she'll have made some preparations. Once again, disappointed. Oh, yeah. No way. Come on, guys, have some faith. Okay, to bolster everyone's confidence in Furina, let's learn a little more about this one-of-a-kind Archon. La que sí me entró curiosidad, que la vi el Why are otro you día, just standing there with your mouth gaping? es la otra. You La que must se ha be visto un momento en el stunned tráiler. and No, at a no me acuerdo loss cómo se for llama. words. La del pelo blanco. Understandable. Que It creo is que dicen que... I, after Creo que all. iba a ser de Fontaine's fuego, most dijeron. beloved star, O eso se Furina. había escuchado. I'm on a very tight schedule, so you're lucky to even get an appointment with me. O de fuego o de Oh hielo. my gosh, No me I acuerdo. love her outfit. Yes. Oh, and her eyes, like each of them are different. She's got these little eyelashes. Pero por lo menos el diseño me mola. Oh, You know, it's you'd amazing. expect for a Hydro Archon that she'd have the best drip. Oh? Oh. Yes. Ooh. Okay, you know what? It seems as if Minase she's always Inori. dressed like she's ¿Quién es about en to japonés? attend a Minase Inori, performance, You a know ver. what I mean? Yes. That's Fontaine's biggest celebrity for you. Minase And speaking Inori. of drip, let's take a look at her combat abilities. Yay! Bueno, me suena menos 3. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? A ver. O sea, tú se me ha recordado un montón a la Dori. El arma está chula, eso sí. El arma está guapa. Let the world come alive! ¿Cuánto? ¿Qué ha pasado? Whoa, that is Wow. so cool. Me has cortado como muy rápido, Oh my ¿no? Por la gosh. cara. I like the way she kind of like bows. Very dramatic. Yes! Very much. It's like all of her moves are part of a performance. Yes. Totally. Also, look at her elemental burst. Her presence really fills the stage. Everyone else is just an extra. Mhm. Wait, so the creatures that Furina summons, they look a lot like the Fontamer aberrants that we've encountered before. There's a seahorse, a crab, A ver qué tal, an no sé. octopus, Me gustaría and sacarla they por eso, are porque all so cute. mucha gente dice que I love va a them. ayudarle a Riosley. Oh my gosh, no, the octopus is even wearing a hat! What a distinguished little gentleman! Bueno, seguramente a Nubilet también le ayude correction, bastante. Here, Sarah. They're a bit Oh? different from Fontamer aberrants. Okay. I would know. To my knowledge, these creatures are Furina's, quote, honored guests. They even help manage her daily affairs. Yes, exactly. So, Furina often invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. And those creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. Aww. And she even gave each member a name. Oh my gosh. Yes. So you've got the maid, Mademoiselle Craboletta. O sea, y un equipo en plan They're the best. The crab, the one that's a triple crab. Arconte, pero quitando a Absolutely. gente. Yes. And then you've Podría got the estar interesante, ¿no? housekeeper, Sir Intendant Cheval Moran. Ah, there he is. En plan, And the conferencier. tienes a Naida, te Gentleman uva, tal, no sé qué, usher, metes dentro, esta and metes ese that last hidro para one sacar las is a peras, stickler for propriety. el Zongli para ponerse un escudo y estar ahí Okay, safe. So when Furina Y luego said Raiden to pa' make an petarlas. appointment with Sir Intendant Cheval Moran, this is who she was referring Podría estar to? curioso. Yes. Oh my god. Wow. I didn't know it was so cute. Exactly. Furina even makes him spew bubbles in her idol animation. Oh my gosh, that's adorable. Okay, I'm sure everyone is just itching to know more about the skills shown in that clip. So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. Yay! So, Furina is a hydro sword. A ver, entiendo que tienen que mantenerse más porque solo sale, bueno, a ver, sale esta She y usually la Charlotte. defaults to an Usia Arca alignment in combat.
When in this state, her elemental skill Vale, es como que invites tú three pegas members of the Salon Solitaire, y Mademoiselle también están pegando eso cada 2x3, ¿no? Chevalmeron and Gentilhomme Usher to the stage. I love it. It's so cute. And, you know, these salon members will attack nearby opponents, prioritizing the target of the active character. Ooh. Their damage increases. Ahora eso podría estar bien, yo que sé, para permafreeze puede estar bien esta tía. Y cosas así. O para vaporizados y cosas así. Bueno, en general para todo, ¿no? Usually defaults to an Usia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes, exactly. Furina's charged attack not Supongo only para deals permafreeze, physical damage, vaporizados. but also allows her to switch between Usia and Numa Arca alignments. La de luz de dentro también. Based on what we Entiendo que saw, it estará seems bien. like her Arca alignment has an effect on her other skills as well. Yes, sure does. Furina's elemental skill changes depending on whether she is aligned with Usia or Numa. That's cool. It's super cool. Entiendo. After Furina uses her charged attack to switch to a Numa Arca alignment, her elemental skill summons the Singer of Many Waters to provide healing to nearby party members. Vale, también cura. The summons Eso está created bien. by Furina's elemental skill will remain No sé on si the curará field for a mucho, period of time even pero bueno, si after curará si cura Furina is suficiente, switched out. te evitas Furina's ponerte un healer elemental o algo burst así. deals damage to O algo surrounding defensivo. opponents. And when the party member's HP increases or decreases, Esto es lo que vi, la ulti. Furina will La animación de la ulti es lo único que vi. fanfare point. That's my trumpet. Amazing. So, Furina increases What the the fuck? damage and the incoming healing bonus of nearby party members based on the amount of fanfare she has. Wow, it seems like this fighting style really suits Puede Furina's estar guay con character. este. Very showy and unpredictable. Totally. I can already see the fluctuations in my team's HP bar. That healing skill might come in handy. Yeah, for real. And due to her ¿Y qué pasiva knowledge tiene? of Deepwater Aberrants, Furina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the xenochromatic Fontamer Aberrants. Ooh. Wow. You can say that again. Yeah. Locura. And that'll make it ¿En even serio, tío? easier to uncover the secrets. Bueno, lurking supongo que vale. in the depths. Always the secrets lurking in the depths. Oh, and I almost forgot. Whenever one of Furina's summons is on the field, Furina gains the ability to walk on water. Oh my Eso sí God, lo vi that también, is que con la so habilidad cool. puedes caminar en el agua. Esto sí que está I guapo. actually saw that Furina's Y creo que la outfit puedes tener changes prácticamente whenever perma, she diría, switches ¿no? between Arca alignments. O sea, prácticamente creo que puedes estar permanente nadando, o sea, andando por el agua. But, you know, such is the charm of a celebrity. Ya no hace falta hacer la estrategia de utilizar cosas de hielo. So if you Pa' want puente. to learn more about Furina, then be sure to accompany her on her story quest, the Animula Kuraji chapter. Ah, amazing! Vale, la Okay, misión. So next up, we have another old friend to introduce. She's Charlotte, now ¿no? able to join the traveler's party with her trusty companion, Monsieur Verite. That's right. It's Charlotte. Yay! No sé, no he visto nada de esta tía. Sé que hace fotos. So cute. Creo que te We've pega known con la Charlotte cámara for a o algo while así, now. ¿no? The traveler met her Y las during the animaciones como Summoner es hacer Summit fotos. event, which took them on an adventure all over No sé nada Japan. más. Yes, that's Waki right. Azumi. A Charlotte's ver. hard-hitting spirit and determination to uncover the truth really leave an impression, don't they? Yeah. That's right. During our journey in Fontaine, didn't she treat the traveler to a magnificent meal in order ¿Quién to get a es? scoop about rides? later? Mira, es Though la she de didn't Tokyo end up getting Revengers. the interview that she wanted in the end, huh? But I don't think that will deter her. She'll always be in search of the truth. The world is her treasure chest, and only her camera can determine its contents and the truths they contain. Speaking of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant and companion. They're friends. Charlotte's talent for photography is truly a marvel. No matter the subject or setting, her Vale, ahora photos mira. somehow always capture an unparalleled sense of artistry. The peerless Monsieur Verite turns her photos into eye-catching mementos. In fact, many Fontanians even cut the prints out of the newspaper and keep them as clippings. Oh, that's so cool. And Monsieur Verite is so cute, even has its own little hat and tie. I know. Charlotte actually commissioned both of those items from Chiori. She even commissioned Monsieur Verite's accessories in several different styles to match Ah, different no creo que la interview suba. settings. Isn't that cute? Wow. O sea, haré como los That's demás. La dejaré al pretty 70 bar. thoughtful. I suppose that just Sí, shows la how dejaré al much 70 para pillar Charlotte las tiradas gratis y ya cherishes está. her own Monsieur Verite. Yes, it really does. Okay, let's go ahead and take a look Creo at que te Charlotte's pide las character piedras showcase, shall estas. we? Ooh, let's do it. Yes.
If you keep your Te eyes diría. peeled and your mind engaged, Y los de find Furina creo que es there's algo always a nuevo. new story nearby just waiting to be discovered. O sea, que la tengo farmeada, en verdad. Sí, el rollo haciendo fotos. A ver, bueno, yo qué sé. Es original, supongo. Say cheese. Muy rollo también ese parcelo de Naida, ¿no? En plan, la marca. Whoa. Oh, amazing. Yeah, she's Okay. really like moving around. Yes! Honestly, it's just what you'd expect of a reporter for the Steambird. Even her combat skills involve taking photos. Isn't that cool? Yeah, A ver, está guay. What a Supongo, no creo que esté... que no tengo ni puta idea, pero no creo que esté rotísima ni nada. Sin más. It seems like she's Está ahí decente. always on the Yo creo que será o decente o será bastante meh. Exactly. No creo que va a ser más de eso. Me interesa más... A ver, por lo menos eso sí. El combate parece original. Las animaciones y tal. Que a lo mejor luego está rotísima, ¿sabes? Honestly, I would expect O se sale un nothing equipo que less es from one of súper buena. Fontaine's most famous Y ayuda un reporters. montón. Who knew cameras could do that, though? I didn't know you could Me use interesa them más as a saber la weapon. pasiva. A ver lo que te You da. know, I guess. ¿Qué te aporta? Okay, here's some cool stuff. Charlotte's elemental skill applies snappy silhouette to opponents caught within the viewfinder of her camera. During this effect's duration, marked opponents will Es muy rollo Naida, tío. La habilidad es Naida de flipas. Lo que pasa es que es como que más lenta, ¿no? Tiene pinta. Qué paranoia, tú. Monsieur Verite, he's also going to join in and intermittently Entiendo que con attack eso podrás opponents during the duration of the congelar ability. bastante, pero uno dura mucho, As an ¿no? experienced reporter, Charlotte is an expert at adapting her methods to match the needs of her target. When paired with Fontaine characters, Charlotte receives a healing bonus. When paired with non-Fontaine characters, she receives a cryo damage bonus. Now that is not all. There is more. No sé, a ver. During the 4.2 special El tema de las habilidades está travelers guay, can está complete a chulo. quest to Pero receive a special me pasa lo gadget mismo. called the zoom lens. When Ah, Charlotte que tiene más activates zoom en the las zoom fotos. lens, it will Bueno, trigger her passive talent called no me parece malo first-person tampoco. shutter. Oh Para que my tenga una gosh, tontería rollo en plan Elemental skill, que ya the tienen otros gadget will personajes. cause you Esto es to algo que enter no lo tiene nadie. instead. That Pero yo is qué sé. so cool. Es que Yeah. los 4 That is estrellas, super sinceramente, rad, and, you know, I have a feeling some super cool es que no. pictures are gonna come out. Yo qué sé, es que si lo comparamos con los del We're gonna principio, provide more information about the no hay zoom lens ninguno and que how to digas use it en plan, during the event over esto es un Bennett, esto es una Xianlin, un Xinkyu, ¿sabes? Furina and Charlotte will both be featured Vale, in el primer version 4.2 banner que es Furina y event, Baizu. which Me gustaría sacar a los in the 3. first half of version 4.2. No we'll tengo have Baizu. event wishes Pero con la showcasing suerte que estoy Furina teniendo en el and Genshin Baizu. últimamente, ni de coña. During this time, Charlotte will also receive a La verdad. huge drop rate boost. huge boost. O sea, no sé si conseguiría a Furina porque estoy pelado. A new 5-star sword, Splendor of Tranquil Waters, will be featured in the weapon of Ojalá the tener suerte, yo que sé. Que en 2 tiradas saca Furina y luego en pocas saca al Baizu. And in the second half Y luego of version Zino y Ayato, 4.2, que los tengo we'll los dos. have reruns for Sino O sea, segunda parte and me la sudo. Ayato. Okay, let's take a look at what other information we can learn from O sea, que la Furina segunda right parte here. para mí va a ser ahorrar. It looks like Ojalá hubiese she's estado Baizu en el otro, en este, en el segundo. Oh, Y así there's por lo even a menos tengo report más attached. tiempo. Pero Tell us bueno. what it says. Okay, I will. It says, strange rumblings have been heard in the depths El of boss semanal, Fontaine's water. Que entiendo que Furina subirá con esto y Charlotte también. Oh. Bueno, a it's partir de ahora here todos los nuevos te already? pedirán lo del boss este. Oh. Look at that. Well, well, well. It looks Ballenitas. like it's in a sea of pink and blue stars. That's so pretty. Oh, I remember this well. I recognize this well. Espero que por Wait, favor yeah, no tenga yeah, muchas isn't fases, que sea muy this the coñazo. whale that the Que al traveler principio fought está in guapo y dice, Charlotte's hostia, qué vision guay, no sé qué, no sé of cuánto. the version Pero luego 4.1 quieres Archon Quest? matarlo Yeah, rápido. it's the same one. After ravaging Que sí, que es its muy way bonito, through que todo lo the que tú quieras. primordial Cuando lo han sea, matado this por otherworldly creature 50 has at veces ya, long last broken the seal quieren and rápido. descended upon Fontaine. Ooh, it's a real big. Es en plan- It feels like it might even burst right through the screen. Agilidad. Oh, I hope not. I get this feeling that this isn't the type of opponent that we can just brute force our way through, you know? Exactly. In the first phase, it will use its gigantic size to target the traveler Mira, with están massive jugando AoE attacks from all Baizu, directions. Naida, Furina y Dodging Neuvillette. is definitely your friend with this one. Oh boy. Okay.
So there also seems to be sort of a progress bar next to the boss's HP bar. What's that for? Okay, since we can't outfight Oh, tiene una it, mierda we'll esta, have ¿no? to Como la Raiden, outsmart it parece. instead. The creature just freed itself from captivity and Siento is que cuando se brimming with cargue y anger. tal. So if you can find Oh, a way wow. to capitalize on that anger, perhaps you'll also find its weaknesses. Oh, okay, wait. Is somebody being eaten? Is it even possible to survive something like that? I guess What? here it O is. sea, literalmente. This is an entirely different space, it looks like. And there's a new enemy here with a massive sword. Han metido como si fuese dos mecánicas de dos bosses I semanales. wonder what the deal is No es lo with mismo, all pero of this. me da la sensación, ¿no? Perhaps defeating Por lo menos this al principio. mysterious enemy within this space Te han metido la bola esta de Raiden, que cuando la sacas la tienes que petar para que Ooh, Yeah. no te one-shote. All Aquí truths supongo que será lo will mismo. be revealed. Y luego de repente has entrado en una zona que literalmente parece el boss este del pájaro, el primer boss. Oh, man. De this Monster. boss looks El really, dragón, really el tough. pájaro, ¿sabes? El dragón que What diga. happens if we, for some Por lo reason, menos la zona can't parece defeat it? es similar. Okay. Me da la This sensación. update actually helps with that problem. ¿Qué ha Starting pasado? from 4.2, an option will appear on the challenge failed screen to lower the difficulty of the Oh, boss wow. if travelers are struggling to defeat them during a main quest. Locura. Hopefully, this provides a smoother gaming experience for travelers to enjoy. Oh, I love that. Now we don't need to worry about getting stuck while trying to advance the main story. Totally. Buah, eso fue Hey, mortal, ¿eh? En verdad. that was a lot of information, wasn't Cuando it? nerfearon Can we take a al short little Tartaglia break while we have 40.000 a veces en la second historia fue redemption code, maybe? mortalísimo. Yeah, Oh, yeah. let's do it. Qué locura, chaval. Vale, segundo código. O sea, yo creo que la gente que se muere es porque no suben los personajes, te lo juro. O sea, no lo entiendo. Que yo entiendo que no son tryhard y que juegan para sus... Es que tampoco hace falta ser tryhard. Que yo entiendo que jugarán para sus cosas y tal, pero es que es eso, ni suben los personajes ni nada. O sea, es que estoy seguro que hay mucha gente que jugará y a lo mejor, yo qué sé, o no sube los talentos, o no sube su arma, o yo qué sé, o tiene el arma gris, ¿sabes? Lo típico. O sea, a lo mejor sube el personaje de nivel, le farmea 4 artefactos pochos y ya. Es que estoy segurísimo. Me extrañaría cero. Pero bueno, veremos qué tal. Hello, travelers. Este Welcome back PJ. to the version 4.2 special program. Hello. Hello. Yay! Llevamos media horita ya. We've Casi. introduced new characters, new plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, because there's still more to come. Let's Iban a take a creo look que iban at a what meter other cosas information we para can mejorar learn el from Furina's juego. itinerary. ¿No? Okay, Oh, aside me from equivoco. investigating crises, it seems like our Hydro Archon also goes on occasional excursions throughout Fontaine. Who knew she did all this work behind the Vale, en scenes? una zona. I certainly didn't. Well, you know, maybe Que creo que no es she's muy just using grande, it as an excuse to scout out a Creo que place no- for one no es of muy her grande tea la zona. parties. Oh. Farina and excuses. Typical. Hey, it seems like the places Farina has chosen to visit this time feature some peculiar landscapes. Oh, yeah. It looks like Furina is in Aranea's forest on the east side of Fontaine. And that's right behind the opera house. Porque es eso, las zonas de arriba, lo que va a ser los prados, las montañas y tal. Although, No es que haya mucha cosa. does kind of look like it could be hiding some Y luego tiene la secrets. zona submarina, Definitely. que It wouldn't be tampoco a es muy video game grande, if there creo. weren't secrets. Oh, Things yeah. Por lo que he visto. Definitely not what they seem here. For example, strange things. have Supongo been que haré lo que he happening hecho con la at the water veins around 4.1. Loch Ranea. Ir As you can súper, see, súper lento y strong hacerlo windstorm has poquísimo a gathered around poco. the vortex Porque rising si from the no, middle of the lake. me lo It's soleo en almost 2 like it's días. preventing certain things Bueno, from y en getting 1. closer and forcibly pushing other things away. And take a look at this. The foggy forest path. That fog is really thick. Yeah. That's O sea, yo, why por ejemplo, they la call it historia the no la foggy terminé hasta forest path. hasta que salió How about el this area? Riosley, The el de weeping la willow of the 4.1. lake. Ooh, it looks all withered and And spooky. the water doesn't look quite O sea, si right. jugase al Like ritmo it's que yo jugaba al cloudy or principio cuando salió el something. Do you juego, see that? Yeah. la zona de la 4.1 me la Exactly. suelo It en seems like Farina en 2 also días, un realized día. something was off. It looks like she headed underwater to Vale, son nuevos investigate. puzzles. What did she find? A Yo te lo number vi of el otro día en el Reddit. bacterial mats. Uh-oh. Speaking of,
There are always new things to discover beneath Fontaine's waters. In this update, we'll encounter a new type of Fontamer Vale, the un nuevo bicho, ¿no? ball octopus. Que vamos a poder tirar un rayo Travelers láser, can ¿no? borrow its abilities to cleanse away the contamination clots and contamination cores from the bacterial mats. Pretty cool. In addition, with the help of a special device, travelers will be able to use this creature's abilities on the surface as well. They may be the key to solving certain puzzles or perhaps even powering certain Locura. objects. But we'll leave that for you to discover. Ooh. To learn more about the story behind the new Aranis Vale, parece que Forest todos los region, puzzles van a be ser con la sure to check mecánica out esta the del version rayo. 4.2 world Del quest chorrazo called ese. The Wild Fairy of Aranius. I'll give you a hint. Melazines are involved. What? Melazines? Really? Melazines. Oh, Dios, no. Then it would certainly be a world quest that you won't want to skip. To the south of Aranius Forest, you'll find the Mort region. There, a singular tower stands tall above an island in the middle of the sea. Perhaps it's also guarding some unspeakable secrets. Ooh. Actually, it looks like that's the very next stop on Furina's itinerary. So let's go check it out. Okay, I bet a bunch of travelers. A ver, la torre se noticed puede this ver. Bueno, se tower puede ver since desde la they've arrived in 4.0. Fontaine. I'm so excited La that torre we esa. finally get to check Igual it que los out. cubos esos Yeah, voladores. Bueno, same. voladores flotando en el agua. Yeah, O sea, en el aire, version digo. Tipo bajado. 4.2, the sealed ruin tower is the focus of a quest series called Search in the Algae Sea. Pero eso no es muy grande, si te fijas. And after unlocking O sea, en plan, aquí ya four te cae, seals aquí no hay along nada its más. perimeter, the tower and its long buried secrets will be unveiled to us. Oh, Entiendo que no habrá amazing. más mapa. Okay, it would feel great Por lo to que se finally ve, los demystify leaks y all tal. the secrets churning under the seemingly A ver, habrá más complicated mapas, pero no de Fontaine como tal. Será en plan, yo que sé, algún mapa por ahí, como We all want answers. Espina Dragón, como I Sima y also cosas heard así. this quest has something Como to en do with the Canomilla, primordial yo sea. supongo. It seems like there's a very important and very ancient story behind it all. That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. And this is not limited to the two new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in other places where destinies intersect. Oh, destinies! Destinies! In Vale, este es certain el boss de underwater 40. cave, new Voy a poner, a life ver si puedo form poner is los weakening 80 ahora. powers of transformation while in combat. So don't let your guard down, travelers. Que esto será para Furina. And some places still seem to tell the stories of events long past, no matter how long they've been abandoned. So, in this update, travelers can also look forward to the climax of the Narcissan Croix Vale, adventure esto quest no, pero line si esto es de that la was introduced over the de la last misión, ¿no? De la two 4.0. versions. And there might even be an unexpected surprise waiting at the end. What? A surprise! I can't wait to see what it is. A ver, no sé. Same. La historia Alright, pinta there's a lot to que se va a discover poner in the new potente. areas of the map, Pinta. But Furina's itinerary doesn't stop there. El mapa Oh, pinta wait, interesante, it aunque no looks like muy she's grande. arranged to spend some time with her subjects. Y sale Furina. Furina is pretty Ah. personable. Who's to say? She might even make an appearance at the event. Por lo menos por ahora no he visto nada más así que digas, Let's move on to the event. ¿sabes? All right. The Fontaine Fishing Association has Ahí está, dan recently posted a al commission tío to este. investigate the rumors of water A imps Freminet. near Aranius Island. Que me viene bien porque no lo saque. Another investigation. I know. Oh, Me viene de and puta Furina madre. seems to be involved. That little clockwork penguin next to him must be one of his other companions. But it doesn't look like Pear. Actually, its name is Thelxie. Pero sí, a ver, por ahora es eso. Actualización bastante normal, ¿no? Zona nueva. Bueno, a ver, historia, zona nueva, personaje y eventos. Otra cosa que la historia esté potente. Que eso ya es distinto. Que ojalá, en verdad, ¿eh? Porque la de la 4.1 no es que estuviese, no es que fuese mala, pero tampoco es una locura, ¿sabes? O sea, al final estaba guay. Wait, hey, does this event also have something Pero to ya. do with this clockwork penguin? Absolutely. In this event, we'll be helping Freminet Ah, bueno, y make el some boss también, perdón. improvements to El this boss little semanal. clockwork penguin. There will be a total of 3 main Así lo stages más to the event. As for the nuevo first no salen stage, todas las actualizaciones. we'll repair the penguin by fixing its circuits and reconnecting the motherboard. In return, the little guy will Oh, help Dios. us out on ¿Esto ya our no journey. vimos uno de estos? I love that. O sea, tú, esto es el... As our journey progresses, we'll Me ha collect recordado tú colorful a los shells, mini cores, and other puzzles estos items we can use to outfit del our Bioshock. friend with weapons and equipment. Con las Brings tuberías, us tú. to the second stage of Del the Bioshock event, 1 y 2. using an echoing conch to search Me ha underwater recordado un and find the montonazo. items that we need for the penguin. And
you know, what happens if we run into certain speed bumps on our adventure? You know, like monsters, puzzles. Hombre, si le vas a tirar están bien, en verdad. Well, it seems like the perfect opportunity for a little penguin Me buddy parecen to buenos shine. packs. Exactly. In the third stage of the event, Yo the diría. Clockwork Penguin will help us defeat monsters No sé si será lurking lo around mismo a en la specific siguiente, pero domain bueno. and obtain any treasures that they may be guarding. Of course, the Clockwork Penguin will provide What? different buffs in each battle vale, to no, help coño. travelers Que te emerge ayudo. victorious. Whoa. Now, as for the story behind these battles, travelers will just have to find out for themselves. Let's see. After helping Modo de the combate. penguin, the next item on the itinerary is... Oh, the cute Sí, sí, little está bastante fungi are decente. back. Cool. Hania, a friend we met in Sumeru, has arrived in Fontaine to promote Ya, eso sí. Little Pero bueno, a Fungi's ver, si vas a tirar fantastic por él, fiesta. están bien. Oh, and speaking of fun, guys, I think I recognize some A lo mejor lo siguen familiar haciendo. faces. No lo sé. Bongo Head, it's time to shine. Yay! O sea, es una putada para la gente que quiera Travelers ahorrar may notice some para otros differences personajes, in pero this bueno. update's fungi Si vas a event. tirarle, Aside from taking place in Fontaine, the gameplay Renta has also bastante. been optimized. Previously, we led the Lil Fungi Oh, in Dios, battle no. against Esto no. Mechanici. Qué This pereza. time, we'll have Los the hongos, opportunity no. to challenge a whole host of powerful el monsters. Pokémon este no. Awesome. Travelers will be able to command a variety of fungi, Qué pereza de evento, no me gustó nada, tú. En general, los eventos estos de los hongos no me gustaron nada. Yeah! Travelers will hopefully enjoy playing with the fungi more than ever. Here's hoping. We actually have a little note here En to pass diciembre, along el from our 16. developer friends. O sea, para la 3.6 o la 4.0, no sé qué saldrá. To make the little fungi and some other events permanent so travelers can play at any time, the team feels that the current design doesn't adequately sustain long-term gameplay. So, they're going to continue iterating, optimizing, and improving this event while also working hard to develop interesting content that is relevant to the overall game. Thanks, devs. Yeah, thanks! All right. Okay. ¿Acabado ya? let's No. take a look at Queda un what else poquito. Furina's itinerary has in store. Pero bueno, bastante Oh, normalito. it's the Graph Adversarial Technology Van por los eventos. Experiment Log. I'm more than ready to fight some adversaries. Let me at 'em. Se supone que sí, no se sabe mucho. Ahora veremos un tráiler. Se ve bien, yo que sé, la historia parece que va a llegar al clímax. Se viene el boss, que es la ballena, y la zona nueva, y modos. Bueno, y a Ferminen lo van a dar gratis también. Bastante normalita, yo creo. Que para mí va a ser dependiendo de la historia. Si la historia está bien, yo creo. Si la historia me mola, como me moló, por ejemplo, yo que sé, la de Inazuma, me molará más la actualización. Si no, sin más. Esto ya lo hicimos. Esto es Rerun, ¿verdad? Me suena un modo esto de los sellos. Travelers will receive a special gift from Pauline. Me suena un montón los sellos estos. It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's character introduction. Oh, how fun. To use it, just equip the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game up to this point. When equipped with other characters, the zoom lens won't be able to be Sí, used que esto in combat, lo hicimos. but if you switch Que to tienes que Charlotte and hacerle fotos a bichos para pillar sellos de cada you'll be color. able to snap pics with zoom Y luego lens puedes even cambiarlos con while amigos y tal. fighting. You can even use Este it evento in me suena un domains. montón. Y si no es esto, es muy parecido. Oh my gosh, that's awesome. And I bet travelers will be able to capture some amazing moments in co-op mode too. A ver, fuera de tontería, la basiva de la charla no está mal, ¿eh? Es la única que tiene esto. Me parece interesante. Lo de que puedas hacer zoom, pero bueno. A ver, también te digo, en vez de pasiva podría darse una cosa de base ya, pero bueno. Dejemos que esté bien. Y ya está. Está bien, ya está. Travelers who master the ley line features and put together the strongest party will be able to easily beat their opponents. Now, less experienced travelers like ¿Otro de myself don't need combate? to worry either. Using trial characters and taking advantage of the buffs brought about by the ley line are also great ways to come out Otro de on top. combate, tú. That's right. And travelers Son who are dos, more ¿no? O tres los que confident in llevo. their combat skills can choose to jump straight to the final challenge. Also, the Leyline Vale, Overflow otra vez. event will return at the end of version 4.2.
Now might Ah, no, be lo the que había perfect time era... to start No, ¿qué building estaba your ahora? Lo party. de... No, ahora mismo teníamos Hopefully, de... you're all excited talentos, for ¿no? the fabulous events that version 4.2 has in Estos store, de but dinero there are still o more libritos de experiencia. surprises to share. Yay! Oh, I let's get into know. them. Well, before we get into them, let's take a quick break to have a look at the final redemption code. Vale, for este es el today. último See código you in a bit. y quedará poquito ya. A ver, bueno. Normalita. Sinceramente, no sé. O sea, si tuviese que elegir, es que en verdad, yo creo que me quedo con la del Honkai. Que no hace falta elegir ninguna, ¿sabes? Esto no es una competición, pero no sé. Se supone que esto debe... A ver, se supone que la del Genshin debería ser más fuerte, o por lo menos yo pienso eso porque es un arconte lo que sale. Debería, ¿sabes? Porque en esta dan a la Freminet, en el Honkai dan el cono. Zonas nuevas los dos. En el Honkai hay 3 personajes nuevos, en el Genshin 2. Mejoras para el abismo en el Honkai, en el Genshin. No sé qué habían metido. Ah, lo de que puedes bajarlo del nivel en la historia. Okay, I just took a look at Lady Farina's itinerary, and it seems we've actually reached the end. Aww, I know. Oh, qué pena. So we've submitted our appointment request to Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the upcoming Vale, esto es version. interesante. Let's get into it. Pero cosas que Okay. sean útiles. First up is the Quick Challenge feature for weekly bosses. New players or players who prefer to spend their time exploring may have yet to unlock certain weekly bosses, and it's difficult to raise new characters when you can't access the boss drops needed to ascend a certain character. ¿Es esto lo que yo pienso? In version 4.2, travelers who are at adventure rank 40 or above will have the option to quick Ah, challenge no. a weekly boss Vale. by navigating to Vale, the vale, me he equivocado. Transdomain section of the adventure O no, handbook. espérate, sí, All ¿no? weekly bosses will be available to challenge, except Storm Terror and the Wolf of the North. Nice. Yeah, now Oh, we don't bien, have vale, to esto wait está to bien. Esto es que advance puedes the story hacerlo before we básicamente can donde level up quieras, new ¿no? characters' talents and Parece. skills. Exactly. Also, we're introducing an update to Genius Invocation No me TCG. cambies In esto. version 4.2, 3 new character cards and 5 new action cards will be added. There will also be an Accelerate Duel feature, which will provide a smoother gaming experience. Pretty cool stuff. After the version 4.2 update, O sea, que metan deck más sharing cambios codes en, will also en be cartas que en el available. propio juego Use them to normal. show off your ¿Qué strongest deck or me estás take contando? O sea, en inspiration plan, from other travelers. no entiendo nada. Awesome. And, you know, since the number of Eso está card bien. combinations Que puedas just copiar keeps códigos y tal para increasing, the poder number copiar of decks a player can los save mazos has y no tengas que ir de uno a uno. Que eso tendría que estar desde día 1, pero bueno. Doubled. Double! And in addition, both the maximum number of starting slots and the number of slots Lo de los unlocked bosses each está guay, player level porque upgrade a have veces es been un poco increased from engañoso. O sea, en 2 plan, to 4. Doubled again. Double! The, the developers have also made a number of optimizations to the Genius Invocation TCG interface. Heated Battle Mode and the Forge Realms Temper Endless Swarm will also return in version 4.2. Ooh, and in addition to the updates made to Genius Invocation TCG, returning travelers will enjoy ample login rewards and exploration guidance courtesy Vale, of the esto para Genshin abajo. Impact Project team. May those returning to Devat have a happy reunion. Aw, that's nice. Yeah. Plus, a new story keep privilege has also been added so that returning travelers can Eso está enjoy bien, new para la story gente que vuelva. quests and hangout events. Ooh. Amazing. Red notification dots have also been optimized. Notifications that have already been cleared will no longer reappear when logging in on a different platform. Yo. Quest optimizations will also be available in version 4.2. The first one pertains to unlocking story quests. Travelers will now get to choose whether to accept Vale. the story quest after unlocking it. Whoa, nice. And hopefully, travelers won't be overwhelmed by a sudden influx of quests anymore. The update has also made notifications about prerequisite quests even clearer, making it easier for players to proceed to certain content. That's awesome. Okay, great. Bueno, Oh, and it seems quiero lo like más that's all interesante we lo de have los for the bosses. latest version update. I guess that means it's time for the 4.2 special program to come to a close. Oh, I
I know. Tío, y me hacen lo de los... En verdad, ¿haces lo de los bosses? Para no ir para allá. Menos el Stone Terror. Pero... Y no te lo hacen para, yo qué sé, para hacer comidas. Y craftear donde tú quieras, tío. They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera. But for me and Monsieur Novelette, we are here for the melazines. Well, this has been so much fun with both of you. I'm really grateful we could all be Me ha gustado mucho, en plan, las cosas que están metiendo, el combate. Sí, ya salieron. El combate que están haciendo. Ya está. Me ha molado mucho el combate de la Charlos con la cámara. Qué guay, ¿no? Thank you so much, everybody, and see you all in game. Bye. Toodaloo. Yeah. What? ¿Y esto? Lo que voy a ir a mear, que me estoy meando y ahora vemos el trailer otra vez, que lo he visto a medias. La verdad. ¿Ha terminado esto ya? Vale, vengo en un momentito. Un momentillo que voy a poner esto. Para que luego no molesten. Ahora vengo. Ah. Ya estoy, no veas. He meado tu basto. Parecía una fuente, loco. Vale, voy a mirar a ver si está... en este. Genshin Impact Japanese. Ya se vamos en el trailer también. ¿No está todavía? El trailer. Y si pongo... Genshin Impact oficial. Tampoco, tío. Próximamente. ¿Cómo que próximamente? Ah, que en YouTube comienza ahora. ¿Qué tal? O sea, en YouTube comienza ahora, por la cara, en 11 minutos. ¿What? O sea, no vamos a poder ver ni mierdas. Claro, esta gente no sé si tiene bots. O sea, bots, los estos. En lo del Genshin comienza en YouTube ahora. Mira. Me acabo de dar cuenta. Mira esto. En 10 minutos, a las 2 y 10. ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué distintas fechas y tal? ¿Se podrá ver el este? Joder, loco, los tienen quitados. No puedo ver el resumen ni nada. Pues nada. Quería ver el tráiler, no lo he podido ver. En condiciones porque se me petaba el este. Ok, supongo. A ver si por Twitter yo que sé, hay un resumen.
Porque tenemos estas dos cositas. Tenemos los banners. Que son estos. Los 4 días no se ponen, no los ponen, ¿no? No sé por qué. ¿Y estos dos? En el primero es Charlotte y Furina, viene Baizu. Y en el segundo Zino y Hayato. Pues yo qué sé, si tengo suerte y sacar a los 3 de puta madre. Porque me faltan los 3. Los otros 2 los tengo, estos los tengo. Y luego los eventos. Este es el principal que te dan a Freminet. Este que es el de los hongos, literalmente, el modo que tuvimos ya de los hongos. O sea, es rerun de este. Este es como de arreglar el pingüino o algo así. Este sí es nuevo. Este es rerun. El de las fotos. Creo que también es rerun. Me suena bastante lo de los sellos. Y este es de combate, pues bueno. Otro más. No sé si... Ah, mira, aquí está el tráiler. Gracias. Espérate, quiero... Bueno, sí, vamos a hablar aquí. No sé si está en Japón. ¿Está en Japón o no? Genshin Impact. Vídeo. Esto lo quiero ver yo. Ahora sí. Quiero ver el trailer, que no lo he visto bien al principio porque me lagueaba bastante, no sé por qué. Que se supone que la han condenado a la muerte, ¿no era? Shike. Tiene pinta, o sea, tiene buena pinta la historia. Con lo del mar primigenio y todo. Temazo, en verdad, ¿eh? Los efectos tan guays del personaje. A ver qué tal, cómo estará cuando se junte con otros. Esta no creo que tenga muchas esperanzas. Porque tiene pinta... No sé, como que más DPS, ¿no? O será más para congelar y tal. La primera sí, Furina. La Arconte. La del sombrero, el traje azul. La otra es de 4 estrellas. La Charlotte. Esta tía, ¿quién cojones es? Me llama la atención, más que la Arconte. Ahora cuando salga hay una tía nueva que se parece mucho a un diseño a lo del Honkai, ¿no? Este es el boss de 40 del Arconte. Creo que salía por ahí. Esta es la Arconte. Este es el nuevo semanal, la ballena. Esta es Navia, ¿no? ¿Nuevo? Esta, tío. ¿Quién coño es esta? Me es muy similar a un personaje del Honkai. ¿No? Por lo menos el diseño parece. Se supone que esta va a ser un personaje jugable, por lo que escuché el otro día. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre. O sea, creo que se sabe el elemento, que ahora no me acuerdo, y ya está.
Espero que no, que es muy pereza el otro boss. A ver, yo qué sé, la historia, lo que digo, parece interesante. La historia parece interesante. Y ahora están los eventos y tal. Lo bueno es que esto es un resumen de todo. El evento este principal, que te da a Freminet, que a mí me viene bien porque no lo tengo. ¿Qué es esto? Que es lo que digo. A mí me ha recordado, no sé por qué, bueno, a ver, sí, por el tema de tuberías y tal. Aunque no son tuberías, pero bueno. Por el tema del Bioshock. Ey, la ovejita satánica, gracias por el foro, bienvenido. O bienvenida. Para mí lo que digo, para que sea una actualización touch, bueno, que me guste, va a ser en la historia. Como la historia me parezca medio floja, bastante normalita entonces. Yo creo. Veremos, pero yo qué sé. No sé si estará... Es que ya no me acuerdo tanto, pero yo qué sé. Yo recuerdo cuando metieron a Raiden, tío. Que fue en plan locura. Todo el mundo. Este es el de los hongos, que me da mucha pereza, sinceramente. ¿Y ese perrito? ¿Qué perrito? ¿Había un perro? Ah, el pingüino. El pingüino es del evento principal. Es como el de Freminet, básicamente. Que tienes como que arreglarlo y te da bufos en peleas. Sin más. No, es de un evento. Está ahí y ya está. En el evento principal te van a regalar a Freminet. Este evento que lo hicimos ya, ¿qué es eso? Este evento ya lo hemos hecho. El evento este de los sellos también es re-ron. Que tienes que hacer fotos a cosas, pillar sellos y luego con tus amigos puedes como cambiarte los sellos y tal. O dar tus sellos, ¿sabes? Pero si no me equivoco, el evento este de los sellos creo que es el mismo. El por 2 de esto. El arma de Furina. Sí, en el Star Rail también hay un evento de fotos. Pero curioso. Y no se han puesto los códigos. Sí, aquí están. Los pasos si los queréis. Entonces 1, 2. Yo los pillaré más tarde. Eso sí, pillarlos porque esto que dura menos de un día, ¿no? Casi siempre. Mira. Mañana se terminan. Pero creo que son menos de 24 horas. ¿Son 24 horas justos? Puede ser. Ah, no, sí, son 24 horas justos. ¿Antes no duraban 15 o algo así? ¿O me fue un porro? Me suena que duraban menos de un día. Algunos. Y ya ahora no han puesto nada más, ¿no? El tráiler, los códigos, los eventos, los banners. Y ya estaría, ¿no? Es que me suena que recuerdo gente decir, plan, coño, ni un día duran o algo así. Los códigos. A ver, yo qué sé, la historia pinta interesante. Los modos bastante sinceramente. La historia pinta interesante. El boss veremos qué tal. Y lo demás, pues bueno. Bueno, y Furina lo mismo, a ver qué tal. Cómo sale. Porque es eso, entiendo que será el último arco, ¿no? Claro, es que es eso. Es en plan, yo lo que digo, si la historia a lo mejor está guapa, sí que puede ser subir puntos para la actualización. Que la 4.2 diga, vale,
Está bien, está potente, está interesante. No es que sea increíble, pero está bien, ¿sabes? Pero es que es eso, en el Honkai vamos a tener lo mismo y la única diferencia es eso, que no hay ningún arconte, no hay ningún personaje que digas, vale, este es arconte. O es un personaje súper importante en la trama o súper tocho. Que yo sepa. Que juego y el otro, creo que no. Y tampoco hay un boss semanal. Ya está, es la diferencia. Los modos de juego en el Honkai me parecen, creo que van a estar mejores que aquí. Y quizás la historia es lo único que supera en la actualización. Pero es que estamos hablando de una historia que ya es más que meter cositas por meter cositas, porque es juego y la people buscando fantasmas con la historia de Fontaine, ¿sabes? Si la historia de Honkai supera la de o sea, la del Genshin ahora, sería para reírse. Cuando está la historia principal. Y en el Honkai la historia principal ya terminó. Como tal. O sea, ya son mini historias hasta que salga la 2.0. Pero bueno, es lo que digo. Seguramente lo que haga es lo mismo que la 4.1. Poco a poco hacer el contenido. Y ya. Porque tampoco pinta que sea un mapa muy grande. Lo haré poquito a poco. Intentaré sacar a Furina. Y si sale Furina bien y tengo más tiradas, intentaré sacar al otro. Al Baizo. Y obviamente, pues, en medio, pues, la Charlotte, que tampoco la tengo, obviamente. Es nueva. Pero bueno. Veremos qué tal.